श्री जगतसिंहपुर भक्त समाज जगतसिंहपुर पक्षर इस्कन अदिनिया रथयात्रा को विरोध कर बहु साधु सन्थ और जगन्नाथ प्रेमी मैंने एकत्रित जनजागरण यात्रा सामिल होती। सहित इस्कन विरोध में महामहिम राष्ट्रपति उद्देश्य जिलापाल को दाबीपत्र प्रदान सहित जगतसिंहपुर सदर थाना इस्कन विरोध में एतला दी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ବାବା ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍କନ ଯଦି ନ ମାନେ ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ମନମାନି ଇସ୍କନ କରି ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ଇସ୍କନ ଯେଉଁ ମନମାନି କି ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ এই ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନିବୃତ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଘୋର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଆଜି ଏଇ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଏଇଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ ଇସ୍କନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସବୁ ଥାନାରେ ଇସ୍କନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ। जो भली भाव में इस्कन अदिनिया रथयात्रा विदेश में स्नान यात्रा करी चली जगन्नाथ प्रेमी मानक मध्य निश्चिंत बहुत कष्ट देउछि कहीं बारंबार जगन्नाथ को नहीं एभली अपमान देवा बा स्नान यात्रा करवा अदिनिया रथयात्रा कर शास्त्र विरोधी कहीं स्कंद पुराण में स्पष्ट भाव में लिखाई आषाढ़ शुक्ल द्वितीय हूँ महाप्रभुंर रथयात्रा अनुष्ठित हुए। तेणु निश्चित भाव में मुझे इस्कन जो शास्त्र ज्ञान बा आम सरकार जो भली भाव में दृढ़ पदक्षेप नेउना अत्यधिक दुखदायक घटना आ शास्त्र ज्ञान कम रही इस्कन कहीं निश्चित भाव में स्कंद पुराण जदि पढ़ी था से निश्चित भाव में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को ही रथयात्रा बोली मानिता। तेणु तापर जगन्नाथ प्रेमी मैंने समस्ते जगतसिंहपुर सुवर्ण बराही क्षेत्र एकाठी होकर आम सरकार उद्देश्य दाबीपत्र जनईचु कि इस्कन जो मनमानी बंद होगा दरकार। आम महाप्रभु निज मुहरे निजे राजा इंद्रदमन को कहते हे राजा मोर जन्मदिन हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा आ मु वर्ष को थे आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीय मोर जन्मस्थान को जीवी जहाँ आम मूल पीठे पालन होची ताहा समस्त पीठे प्रायतः पालन होगा कथा। किंतु बड़ दुखर कथा एवं परितापर विषय इस्कन नामक संस्था वर्ल्ड वाइड तार संस्था व्याप्त, किंतु तांको मन इच्छा से मनमानी करी से तांको मन इच्छा महाप्रभुंकर स्नान यात्रा करुचंती, मन इच्छा महाप्रभुंकर रथयात्रा करुचंती। आम महाप्रभु जगन्नाथंकर आद्य सेवक कोटी ओडियांकर जे मौड़मणि जहाँ को मणिमा बोली डाकती समस्ते सी बारंबार तांको अनुरोध करने सत्वे महामान्य गजपति महाराज को इस्कन प्रत्याख्यान करिछि। ये गजपति असमान नुहे, ये समग्र ओडिया जाति के असमान। आम दाबी करुचु आमर महामहिम राष्ट्रपति महोदय निकटरे मान्यवर प्रधानमंत्री के निकटरे से आमर विभिन्न देश में भारतर आम्बासडर मैंने अच्छा राष्ट्रदूत मैंने अच्छा माध्यम खबर दिंतु जे कौन सी जगार जगन्नाथ को खेलना कंडे कर मन इच्छा रथयात्रा अदिनिया रथयात्रा करा न जाऊ बा अदिन महाप्रभु को स्नान करा न जाऊ। जहाँ मूलपीठरे होची से मूलपीठ को सम्मान जनाई शास्त्रानुमोदित भाव में यात्रा करा जाऊ। रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।